Hello everyone! This is Yoms' second day of summer class, Working Mom Edition. Tulog na naman siya paghalim ko, so what's new, diba? A quick outfit check, char, uniform ng galit. May service kita subong nga aga guys. Thanks gid wadha, balan ko busy ka bilang PA kay driver subong, char. Hi Capital! What's good? I'm back! Go, 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 Mamshi! Pero aga pa man na, go lang. Hello there! Pasok sa banga. Kay absent kita kahapon, may mga love letter kita sa table halin sa aton mga supporters. Char! These are not urgent whatsoever, so carry lang. Makeup routine taanay nga very light and very basic para sa basic nga itsura. Then, timpla na tas ang aton nga milk tea. Literal na milk and tea. Work, work, work. Bago mag-lisensya nga mahalin naman ta dugay-dugay. Wala ko ka-video pero kaubragit ko guys, promise. Ari na. Shout out sa talan yung mga very understanding and supportive naton yung boss. Especially Ma'am Grace. Thank you gid sa pagintindi nga ara ko karon sa ako nga stage mother era. Kag thanks sa pagdawat nga nag-vlogger ni gid ko supo. Char. Let's go! Transform na siya to a mamshi. Pagabot ko sa balay, about ready na sila. Surprise pa daw gani hambas ang bata. Okay, I'm gonna sit. Then, we're on our way. I'm super duper happy gid kay excited si Yoms mag-school. Puyag-buyag. Ari, hawan pa ang dalan kay daw 30 minutes before the time pa lang ari na kami. Diri pa lang hasta ang traffic. Perfect. Dapat gid man mga 10:30 pa lang, diri na kami. Because early pa kami, Yoms got a feel of the school and mahambal ko rin na gusto-gusto niya mag-school. In fact, gusto niya na magsunod sa room kasi hindi pa pwede. Hi Lord, thank you kid. Bawal dali-dali ang karga and bawal man nga hindi siya magbitbit sa iyang holder. Bawal ang diaper, bawal ang biberon, damo bawal pero we all know that it's all for the best of our kids. Hello, day Faith. Bao, dati saot-saot lang balanta sa buong mga laban inahan na kita sini. Mask on for safety. Pogi yapon ba? Hi, Pogi! Interview ko ang tabi. Do you want? I want to go to school. You wanna go na to school? Wait lang kayo maglabas pang. Okay? Love you. Are you excited? Super? Yeah. Love you. Yeah. Cover. Good. Ano pa gani? At this point, grabe na gid siya ka-bored kung ano-ano na lang di ginahimo niya kay gusto niya na gid magsulod. May manuktok sa pultahan, may ma-picture-picture na lang kami. Basta amo na siya. Gusto niya na gid magsulod sa ilang room. But wait lang gid na. Finally, it's time to enter the room. Wow, grabe. No turning back yet. Igawa na. This clip really makes my heart melt. Do correct naman ni siya, uwe. Matumato man siya katanggal sang mask niya, plaster sang gamit niya, kagpungko sa bangko niya. I love you, gid Yoms. Padayon lang. Lord, ipalayo si Yoms sa tanan niyang mga malain in Jesus' name. Nandiri naman kita sa waiting area. Paugat naman tadi ah. At this point, na-realize ko kung ano kami kaswerte kay ara sila Mama Alpha sa amon na masaligan magbantay kay Yoms. Hindi tanan niya parents, ginabless ang amon sinyo. So thank you kid Lord sa pagbantay sa amon always. Pagsundo na, nagirenuan naman ang mga ginikanan. Go lang. Pila naman kami ng mga parents. Hari na siya. Very good kid. Very good kid ah. Pagka stage ma-dear na lang gido. Ay. Let's go home. And what's this? May star gali ang Rio ba? Very good. Quick interview portion naman kita bago magpulit. What did you learn today? I learned blocks and I built cars. Ay, very good langga I ba? asked you what is your name? My name is Rio. Very good, my love. Ala ay, the progress is progressing, gid ba? Char. Congratulations on your very first star, Rio. Brilliant ka, gid. Ala, kiluhid lang, tiya na yarn.
Sis, why gani kami 2 hours nga naghalin. Char. And that was Yom's second day of summer class. Ang mamshi naman, balik na sa office kay syempre bilang alipin ng manggigitas ang salapi, nagkaan na ako kadali then nag-go na. Back to work na kita. Amo lang gini ang life. I'm at the stage now where I can't mess up because I have everything to lose and I'm taking care of what I have. Gone were the days nga bahala na kung hinaptan, kung kapuli ba or hindi, kung mawala ka pa da, duway ka lang pakialam. Dawa pa ko daad gusto isulat pero huy, kung tatanda ni kay imbes yung script ang ginasulat ko, mahimo na rin yung essay writing competition. Charot. Maybe on a different vlog. Char! Then after work, uli na ta. Hi sis, ko nga TikTokeries! The best part of the day again. Seeing Yums happy and healthy at the end of the day really makes everything worth it. I love you so much, anak. And I think that's all for now, guys. Thanks for watching.